हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा खूबसूरत कादर पाक नाम में आप सबको पादी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर है। खुदावंद का जिंदा मोहब्बर लाखता ला तब्दील पाक कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, इसके लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। अजीजों, हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो हमसे बात करता है, हमसे हम कलाम होता है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हुए अपने आप को आज की इस बाइबल स्टडी के लिए तैयार करेंगे। खुदावंद की तारीफ के लिए, खुदावंद की हम्द व सना के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि खुदावंद जो है वो मेहरबान, कदूस और पाक है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं उसके खूबसूरत वादों के लिए, उसके जिंदा पाक कलाम के लिए। आइए हम दुआ मांगें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। और जहां पर भी आप हैं, अपने घर में हैं, ऑफिस में हैं, कहीं भी आप हैं, थोड़ा सा वक्त खुदावंद के साथ बसर करने के लिए अपने आप को तैयार करें। आइए हम झुकें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। प्यार से भरे हुए खुदावंद, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तू कितना खूबसूरत है, तू कितना महान है। अगरचे तू बुलंदो बाला है, तो भी तू इंसान की फिक्र करता है। खुदावंद, तूने हमें यतीम और तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि हमें अपना पाकरू दिया है। हम तेरे रूह अक़दस के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इल्तिजा करते हैं प्यारा खुदावंद कि आज के पाक कलाम को हम पर मुनकशिफ कर, आप लोगों को बड़ी बरकत देना। और प्यारा खुदावंद, हमारी जो अकल नाकिस है, खुदावंद अपनी कम आयगी का इकरार करते हैं। हमारे ख्यालात प्यारा खुदावंद महदूद हैं, हमारी सोचें महदूद हैं, हमारा इल्म नाकिस है, पर तू कामिल है। बड़ा रहम कर, फजल कर, तरस कर, अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। अजीजों, मैं उन तमाम बहनों भाइयों को भी खुश आमदीद कहता हूं जो कि इस वक्त फेसबुक पर हमारे साथ हैं, सोशल मीडिया पर, बाइबल टीवी ग्लोबल पर जो इस प्रोग्राम को यूट्यूब के जरिए देख रहे हैं, उन सबको खुश आमदीद। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसने हमें हिम्मत और ताकत बख्शी और आज हम इस काबिल हुए कि हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम की सच्चाइयों को सीखने के लिए एक बार फिर फराहम हुए हैं। मकाशवा की किताब का जैसे कि हम मुताला कर रहे हैं, और वीक में 2 दिन हम स्टडी करते हैं, ट्यूसडे शाम 6 बजे और फिर फ्राइडे शाम 6 बजे, और इसके बाद संडे की जो हमारी मेन सर्विस होती है 2 बजे, उसमें हम खुदावंद के पाक कलाम को आपके लिए लेकर आते हैं। तो ये दिन जो है इनको आप नोट कर लें और टाइम नोट कर लें। ट्यूसडे, एवरी ट्यूसडे 6 o'clock अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश टाइम, यूके टाइम के मुताबिक, और गलबन पाकिस्तान में तो रात के 10 बजे होते हैं। और इसी तरह फ्राइडे को भी शाम को 6 बजे, और संडे को दोपहर 2 बजे जो हमारी मेन वर्शिप होती है, उसमें मैं इसी बुक को लेकर तो मैं आगे बढ़ा हुआ हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर बरकत पाएंगे। अच्छा, अगर आप कॉल करना चाहें तो आपके लिए मौका होगा, लेकिन अगर आप बाइबल स्टडी के बाद मुझे कॉल करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं इसमें जो ना चाहता नहीं कि कोई ट्रबल हो, कोई इंटरप्शन हो। तो प्लीज आप जरूर कॉल करें। नंबर है 00447718992824। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, 0044 ये व्हाट्सएप का नंबर है, और यूके का जो कोड है वो है 44, और उसके बाद आप 7718992824 पर आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आप ईमेल करना चाहें तो भी आपके लिए मौका है, आप ईमेल भी कर सकते हैं। और ईमेल है जी nsamuel21@yahoo.com, और फोन नंबर है 00447718992824। और ये स्क्रीन पर भी, बाइबल टीवी की स्क्रीन पर भी ये नंबर आ रहा है, वहां से भी आप इस नंबर को ले सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। संडे को थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल ही हो जाता है कि मैं स्लाइड्स नहीं इस्तेमाल कर पाता,
क्योंकि वो एक मुख्तलिफ इबादत होती है, कॉन्ग्रीगेशन वर्शिप होती है। और बाकी के दिन जो है ट्यूसडे और फ्राइडे में कोशिश करता हूँ कि स्लाइड्स के जरिए आपके साथ इस बाइबल स्टडी को लेकर आगे बढ़ूं। तो आइए हम बढ़ते हैं जी अपनी पावर पॉइंट की तरफ, और जो स्लाइड्स हैं वो रेडी हैं, तो हम उनको लेकर तो आगे बढ़ेंगे और खुदा का पाक कलाम जो है वो हम सीखेंगे। बाइबल टीवी के बारे में जैसे कि मैंने बताया कि ये आपका अपना चैनल है और इसको हम सब देखते हैं, खुश होते हैं। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ इस अच्छे माध्यम के लिए और इस चैनल के लिए। तो ये चैनल जो है ये इस वक्त पूरी दुनिया में देखा जाता है, IPTV बॉक्स पर भी है और फ्री ऐप है जी आपके मोबाइल पे, वहाँ पर इसको देख सकते हैं। और बाइबल टीवी ग्लोबल जो है ये एक ऐसा चैनल है जो कि खुदावन ने इसको शुरू किया और खुदावन के नाम में आगे बढ़ता और तरक्की करता जा रहा है। अमेज़न की जो फायर स्टिक उस पे आप देख सकते हैं, जादू बॉक्स पे है, तो ये तमाम माध्यम है जहाँ पर और बहुत सारे बॉक्सेस हैं, गोल्ड बॉक्स है, रॉको है, उन सब पर आप देख सकते, फ्री ऐप है। और फिर यह है कि यूट्यूब पर 24/7 मैं यूट्यूब पर देख रहा था पुरानी वीडियो जो है, तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत ज्यादा लोग जो है इसको पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, और फेसबुक पर 24/7 इसको देखा जाता है। इसके अलावा बहन भाइयों हमारा जो एक सिलसिला है कि हमने शुरू किया चर्च विदाउट वॉल, ग्लोबल इंटरनेट चर्च जो है, फर्स्ट ग्लोबल इंटरनेट चर्च है, तो इसका आप हिस्सा बने और आप फेसबुक के पेज पे जाएं और अपना नाम इस पे ऐड करें और आप इसका हिस्सा जो है वो बन सकते हैं। संडे को जैसे कि मैं बात कर रहा था कि संडे को जो हमारी वर्शिप है दोपहर सुबह 10:30 बजे हम इंग्लिश में बात करते हैं और उसके बाद हम इबादत करते हैं जी 2 बजे उर्दू हिंदी में, तो आप इन इबादत का हिस्सा जो है वो बन सकते हैं। आज हम स्टडी करेंगे जो हमारा 9वां हिस्सा है इस बाइबल स्टडी का, रेवलेशन का, और इस पे हम आज गौर करेंगे। चैप्टर 6 है, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 6, और इसका जो थीम है द ब्रेकिंग ऑफ द 6 सील्स। तो हमने संडे को ये सीखा था कि जो बड़ा तख्त पर बैठा हुआ है उसका इख्तियार देखा, और फिर हमने ये भी देखा कि जो ईमानदारों की दुआएं हैं वो किस कदर कीमती हैं और वो खुदावंद के हुजूर जो है वो पहुंचती हैं। तो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए कि खुदावंद जो है वो हमसे हम कलाम होते हैं। तो आइए हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम की तिलावत करते हैं। आप अपनी बाइबल मुकद्दस को ले लें और हम मुकाशफा उसका 6 बाब उसकी पहली आयत से लेकर बाब के आखिर तक खुदावंद के पाक कलाम को तिलावत करेंगे। तो आइए खुदावंद का पाक कलाम देखते हैं और उसके मुंह की बातों को सुनते हैं। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 1 to 17। मुकाशफा की किताब उसका 6 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 17 आयत तक खुदावंद का पाक कलाम सुनिए। फिर मैंने देखा कि बर्रे ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन 4 जानदारों में से एक की गरज सी आवाज, ये आवाज सुनी कि आ। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है और उसका सवार कमान लिए हुए है। उसे एक ताज दिया गया और फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे जानदार को ये कहते सुना कि आ। फिर एक और घोड़ा निकला जिसका रंग लाल था। उसके सवार को ये इख्तियार दिया गया कि जमीन पर से सुलह उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को कत्ल करें, और इसे एक बड़ी तलवार दी गई। और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे जानदार को यह कहते सुना कि आ। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने गोया उन 4 जानदारों के बीच में से ये आवाज आती सुनी कि गेहूं दिनार के सेर भर और जो दिनार के 3 सेर, और तेल और मैं का नुकसान न कर। और जब उसने चौथी मोहर खोली
तो मैंने चौथे जानदार को ये कहते सुना कि आ, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक जर्द सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मौत है और आलम अरवा उसके पीछे पीछे हैं और इनका चौथाई जमीन पर यह इख्तियार दिया गया कि तलवार और काल और वबा और जमीन के दरिंदों से लोगों को हलाक करें। और जब उसने पांचवी मोहर खोली तो मैंने कुर्बानगाह के नीचे उनकी रूहें देखी जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए थे। और बड़ी आवाज से चलाकर बोली कि आए मालिक, आए कदूस और बरहक, तू कब तक इंसाफ ना करेगा और जमीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला ना लेगा। और उनमें से हर एक को सफेद जामा दिया गया। उनसे कहा गया कि और थोड़ी मुद्दत आराम करो जब तक कि तुम्हारे हम खिदमत और भाइयों का भी शुमार पूरा ना हो ले जो तुम्हारी तरह कत्ल होने वाले हैं। और जब उसने छठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूचाल आया और सूरज अमल की मानिंद काला और सारा चांद खून सा हो गया और आसमान के सितारे इस तरह जमीन पर गिर पड़े जिस तरह जोर की आंधी से हिलकर अंजीर के दरख्त में से कच्चे फल गिर जाते हैं। और आसमान इस तरह सिरक गया जिस तरह मकतूब लपेटने से सिरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपनी जगह से टल गया। और जमीन के बादशाह और अमीर और फौजी सरदार और मालदार और जोरावर और तमाम गुलाम और आजाद पहाड़ों के गारों और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसकी नजर से जो तख्त पर बैठा हुआ है और बर्रे के गजब से छुपा लो, क्योंकि उनके गजब का रोज अजीम आ पहुंचा। अब कौन ठहर सकता है? खुदा के जिंदा खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। Loving God, Heavenly Father, we come before you. We give you praise for your precious word. I ask your anointing upon your people. Please help us that we may understand your wisdom, your revelation. Lead me, help me, guide me, inspire me by the power of your Holy Spirit. In Jesus' name we ask this. Amen. अज़ीज़ों, एक मैं रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूँ. It's a burden upon my heart. I had that practice in my previous church in Pakistan. कि जब मैं खुदाम का पाक कलाम पेश किया करता था, so they were prayer warrior. वो लोग जो कि दुआ करने वाले थे, they used to sit in the front row of my church. पहली कतार में वो बैठते और जब मैं खुदाम का पाक कलाम पेश करता था तो वो दुआ किया करते थे. They were staying in prayer while I was sharing the word of God. It gave me so much inspiration and anointing by the power of all these intercessors. While you are listening and watching this program, this Bible study, you are part of this Bible study, I will request you, ये मेरी humble request है, अगर आप दुआ में ठहरें, अगर आप खुदावंद से मेरे लिए दुआ करें, खुदावंद यकीनन मुझे और आप सबको बहुत बरकत देगा. As I'm moving further in the study, I feel that there is a spiritual warfare. एक रूहानी जंग है. And I love to share. The day before yesterday, when I was sleeping, I was conscious because there are 3 stages in our mind: conscious, subconscious, and unconscious.
جب آپ سوتے ہیں تو آپ سب کانشیس ہوتے ہیں, آپ کو محسوس ہوتا ہے آوازیں کی دفعہ آ رہی ہوتی ہیں کانشیس, جیسے ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم جس سے کو محسوس کر سکتے ہیں, بات بھی کر سکتے ہیں, مجھے چیزوں کا احساس ہے. جب آپ انکانشیس ہوتے ہیں, بے ہوش ہوتے ہیں, آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو میں لیٹا ہوا تھا اور ایسے ہوا کہ جیسے رشین ونڈ, ایک ایسے ہوا آئی اور میری پوری باڈی جو ہے اس نے شیک کیا. اٹ واز اے ویری بیڈ ٹیریبل ڈیول اٹیک. لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ there was a boundary around me. مجھے محسوس ہوا, آواز آئی اور میرے اس ہاتھ کے اوپر مجھے ایک جیسے زور کا, جیسے ہوا کا جھونکا ہوتا ہے, ایسے محسوس ہوا. لیکن بائی دا گریس آف گاڈ ابلیس مجھے ہارم نہیں کر پایا. I was so confident, بڑے سکون میں تھا, اطمینان میں تھا, مجھے پتا تھا کہ کیا ہوا ہے. اس لیے the people, those who are sharing the word of God, they are in the front line. They are your pastor, they are your teachers. So you need to pray for them. اور یہ جو کام ہم کر رہے ہیں ان دنوں میں, خاص طور پر جب ہم خداوند کے پاک کلام کو, خاص طور پر مکاشفہ کی اسٹڈی جب میں آپ کے لیے لے کر آ رہا ہوں, تو یہ ایک بہت ہی چیلنجنگ جاب. There's so much pressure. اور ہم حالت جنگ میں ہیں. We are in a spiritual warfare. And in this war, we need to equip ourselves with the weapons of the Holy Spirit. ہمیں روح کے جو ہتھیار ہیں ان کی بڑی ضرورت ہے. تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا تاکہ ہم ابلیس کے جلتے ہوئے تیروں کا مقابلہ کر سکیں. آئیے بڑھتے ہیں جی بائبل اسٹڈی کی جانب. جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ آج چھٹا 9واں جو اس کا ہم دیکھ رہے ہیں جو بھاگ ہے. اور یہ جو بائبل اسٹڈی ہے, میں نے ابھی ریکویسٹ کال نہ بھی کیجیے گا کیونکہ میں بائبل اسٹڈی دے رہا ہوں, تو پلیز مجھے بھی کال نہ کریں, بعد میں آپ کریں کال, میں آپ کو ٹائم دوں گا ضرور ڈیفینیٹلی. تو چھٹے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ مہرے ہیں ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں, گھوڑوں کے بارے میں دیکھتے ہیں. تو ہم بڑھتے ہیں جی ذرا اسٹیپ بائی اسٹیپ جانب. ان دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا جو مسئلہ پوری دنیا میں بنا ہوا ہے کورونا وائرس کا, اینڈ آئی لو ٹو ڈسکس اباؤٹ دیٹ. میرا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ وی ویو اینڈ ٹائمز. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو جو ہے وہ اینڈ ٹائم کے بارے میں جو ہے وہ کہہ رہے کہ جی بس یہ لاسٹ مومنٹس ہیں, دنیا کا آخر ہونے والا ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے پوری دنیا جو ہے اس وقت خوف کا شکار ہے, پریشانی کا شکار ہے, تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا یہ دنیا کا آخر ہے؟ آپ کی سوچ کیا ہے؟ In the light of the book of Revelation, further we will talk about that, but today I want to raise this question because we are going to talk about these horsemen, اور جو خداوند کی عدالت کا جو تخت ہے اس کے منظر کو ہم دیکھتے ہیں. اور یہ ایک خاص کویسچن جو ہے جس کو ضرور آپ اپنے سامنے رکھیے گا, اور پھر ہم اس کے بارے میں اینڈ پہ ہم ضرور اس پہ بات کریں گے. تو آپ اس پہ سوچیں اور ہم اس پہ مزید جو ہے وہ بات کریں گے. خداوند کے پاک کلام میں ہم نے ابھی چھٹے باب میں 7 جو مہرے ہیں ان کے بارے میں ہم نے 5ویں باب میں بھی دیکھا کہ جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے, جو برا جو ہے, جو ازل سے ذبح کیا ہوا ہے, وہ 24 بزرگوں کے درمیان ہے, اور اس کی قوت اور اس کی طاقت کے بارے میں دیکھا کہ اس نے اپنے خون سے ذبح ہو کر اس نے تمام قبیلوں کو, اہل زبان کو, امت کو اس نے خرید لیا ہے. اینڈ وی آر پرچیزڈ بائی دا پریشیس بلڈ آف آور سیویئر لارڈ جیسس کرائسٹ. اور یہ جو میٹافر ہیں, یہ جو سمبلز ہیں, انہیں ہمیں ضرور اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو کتاب تھی
जो अलाही कदरों की किताब थी जिसमें खुदावन के प्रोग्राम थे, और यूहन्ना कहता है कि मैंने देखा कि कोई उस किताब को खोलने के लायक ना मिला। मैं थोड़ा सा आपको उसके सियाको सबाक में लेके जा रहा हूँ, गोइंग बैक टू दैट बैकग्राउंड ऑफ दिस चैप्टर 6, क्योंकि ये जरूरी बात है कि आप हम साथ साथ उनको भी लेके बढ़ेंगे। तो वो रोता है और एक बुजुर्ग जो है उसको कहता है कि मत रो, देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल है इस किताब के सातों मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया है। तो दैट लैम्ब ऑफ गॉड ही इज वर्दी, उसका जो मैंने थीम दिया था वो ये था कि हु इज वर्दी, एंड दैट लैम्ब ऑफ गॉड ही इज वर्दी टू ब्रेक दीज 7 सील्स। तो वो जो सील्स हैं उनको आप, ये तुमार जो हैं उनको आप देख सकते हैं, उनपे जो रेड कलर की जो सील्स होती थी और उनके अंदर भी एक स्टैम्प लगाई जाती थी, और उनको खोलना जो है वो नामुमकिन होता था। जो जिसके पास इख्तियार होता था और जिसको ड्रेस किया जाता था वही खोल सकता है। और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है उनके अंदर ये कुव्वत और ताकत है, उनके पास ये इख्तियार है। और अगर हम 5वें बाब की 12 आयत को देखें तो लिखा है कि वो बुलंद आवाज से कहते थे कि ज़िबा किया हुआ बर्रा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हम के लायक है। और फिर हम देखते हैं कि 13वीं आयत में कि फिर मैंने आसमान और जमीन के नीचे के समुद्र की सब मखलूकात को, यानी सब चीजों को जो उनमें है, ये कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा है उसकी और बरे की हम्द और इज्जत और तमजीद और सल्तनत अब्दुल रहे। और चारों जानदारों ने आमीन कहा, बुजुर्गों ने गिरकर सिजदा किया। सो ही इज दैट लैम्ब इज अ वर्दी ऑफ वर्शिप एंड ऑनर, उसको सिजदा किया गया। एंड दीज एनिमल्स, ये जो 4 जो क्रिएचर्स हैं, ये पूरी उसकी नुमाइंदगी करते हैं, जानदारों की, हैवानों की, परिंदों की, और आदमजात का जो देखा तो वो इंसानों की। तो तमाम मखलूकात जो हैं ये बरे की हमद और तारीफ करती हैं और उसकी इबादत करती हैं। अब बढ़ते हैं जी हम उन जो जो सील्स हैं उनकी जानब। और फिर मैंने देखा कि बरे ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन चारों जानदारों में से एक गरजती सी ये आवाज सुनी कि आ, और मैंने निगाह की तो देखो कि सफेद घोड़ा है और उसका सवार कमान लिए हुए है, उसे एक ताज दिया गया और वो फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। तो यहाँ पर जो पहली जो बात हम यहाँ पर देखते हैं मुकाशफा उसके 6 बाब की पहली और दूसरी आयत में कि एक सफेद तख्त है, और उस तख्त पर हम इस बात को देखते हैं कि जो बर्रा है वो वन बाय वन is breaking all these seals, and these seals, these are very very important to break that. जब तक उनको खोला नहीं जाएगा, वो जो खुदावन के जो प्रोग्राम है, जो आने वाले दौर के जो प्रोग्राम है, वो मुनकशिफ नहीं होंगे। तो हम देखते हैं कि इसको खोला जाता है। और फिर जो हम देखते हैं कि जो दूसरी जो मोहर जब खुलती है तो उसमें हम देखते हैं कि जो सवार है, जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे जानदार को ये कहते सुना कि फिर एक और घोड़ा निकला जिसका रंग लाल था। तो फिर हम उस लाल घोड़े को देखते हैं कि वो निकलता है और वो सील जो है, वो मोहर जो है वो खुली जाती है। इसके बाद हम तीसरी मोहर को देखते हैं 6 बाब की 5वीं और 6ठी आयत में। और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे जानदार को ये कहते सुना कि आ, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। तो यूहन्ना जो है वो इन तमाम घोड़ों को देख रहा है, जैसे जैसे मोहरें खुल रही हैं उसको इनवाइट किया जाता है। और हम देख रहे हैं कि पहला जो घोड़ा निकलता है वो सफेद है, उसके बाद जो सुर्ख घोड़ा निकलता है और उसके बाद काला घोड़ा निकलता है। और फिर जब चौथी जो सील जो है, जो मोहर जो है वो तोड़ी जाती है, एंड द राइडर इज राइडिंग द पेल, जो ग्रीन जो पेल कलर का जो पीले रंग का जो घोड़ा है उसको वो चला रहा है। और हम इसको देखते हैं कि जर्द रंग का है। और जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे जानदार को ये कहते सुना कि और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक जर्द सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मौत और आलमे राह, उसके पीछे पीछे उनको चौथाई जमीन पर ये इख्तियार दिया गया कि तलवार और काल और वबा और जमीन के दरिंदों से लोगों को हलाक करें। इसी तरह फिर 5वीं जो मोहर है उसको हम देखते हैं कि जब उसको खोला गया और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने कुर्बान के नीचे उनकी रूहें देखी जो खुदा के कलाम के सबब से गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए थे। तो ये मुकद्दसीन है, ये उनकी रूहें हैं जो कुर्बानगाह के नीचे हैं। और मैंने ये संडे को बताया था कि आपकी दुआएं जो हैं
وہ بڑی گراں قدر ہیں، اور وہ مقدسین کی جو دعائیں ہیں وہ خداوند کے حضور پہنچتی ہیں. اور یہ جو خداوند کے لیے جو مقدسین جنہوں نے اپنی جانیں دی، ہم ان کو دیکھتے ہیں ان کی روحیں جو ہیں وہ قربان گاہ کے نیچے ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چھٹی جو مہر ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. اور جب میں اس نے چھٹی مہر کھولی تو میں نے دیکھا کہ بڑا بھونچال آیا اور سورج کمل کی مانند کالا اور سارا چاند خون سا ہو گیا. تو یہاں پر ہم ڈی کریشن دیکھتے ہیں، ججمنٹ آف گاڈ دیکھتے ہیں، خدا ان کی عدالت کو دیکھتے ہیں. اور پھر ہم جب 8ویں باب پر جائیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ 8ویں مہر جو ہے اٹس اباؤٹ دا مشن آف 7 اینجل، جو 7 فرشتے ہیں ان کے مشن کے بارے میں ہم جو ہے وہ سیکھیں گے. تو اب ہم ایک ایک جو گھوڑا ہے اس کے بارے میں ذرا ہم غور کریں گے، گھوڑوں کے بارے میں. اور جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ان گھوڑوں کے بارے میں، اور ان کا ذکر اگر آپ مزید بھی دیکھنا چاہیں تو میرے ساتھ آپ خدا کے پاک کلام کو دیکھ سکتے ہیں. ہم دیکھیں گے جی زکریا کی کتاب، اس کو بھی ہم تھوڑا سا پرانے عہد نامہ کو بھی ہم ذرا ٹچ کر لیں. اور جب تک آپ ان باتوں کو، اگر آپ، میں نے بتایا تھا کہ آپ کو ضروری ہے کہ آپ جو ہے دانیل کی کتاب کو بھی دیکھیں، اور ریولیشن کے اسٹڈی کے لیے یہ زکریا کی کتاب، دانیل کی کتاب، ان کو پڑھنا جو ہے بہت ہی ضروری ہے. تو زکریا اس کا پہلا باب، اس کی 7 آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں، وقت ہمارے پاس کم ہے تو آپ ضرور اس کو دیکھیے گا ان حوالہ جات کو. اور میں اس کو پورا نہیں پڑھ پاؤں گا کیونکہ یہ 7 سے 17 آیات تک ہے، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو گھوڑوں کے بارے میں یہاں پر جو ذکر ہے اس کے بارے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. دارا کے دوسرے برس 11ویں مہینے یعنی ماہ سبات کی 24ویں تاریخ کو خدا کا کلام زکریا بن برکیہ بن عدد پر نازل ہوا کہ میں نے رات کو رویا میں دیکھا کہ ایک شخص سرنگ گھوڑے پر سوار مہندی کے درختوں کے درمیان نشیب میں کھڑا تھا، اور اس کے پیچھے سرنگ اور کمیر اور نکرا گھوڑے تھے. تب میں نے کہا میرے آقا یہ کیا ہے؟ اس پر فرشتے نے جو مجھ سے گفتگو کرتا تھا کہا میں تجھے دکھاؤں گا کہ یہ کیا ہے. اور جو شخص مہندی کے درختوں کے درمیان کھڑا تھا کہنے لگا یہ وہ ہے جن کو خدا نے بھیجا کہ ساری دنیا میں سیر کریں. تو یہ یہاں پر آپ اس کا ذکر جو آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر زکریا اس کا 6 باب اس کی پہلی آیت سے لے کر تو جو 8 آیاتوں کو بھی آپ دیکھیے گا. یہاں پر بھی جو گھوڑوں کا ذکر ہے. تب میں نے پھر آنکھ اٹھا کر نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ 2 پہاڑوں کے درمیان سے 4 رتھ نکلے اور پہاڑ پیتل کے سے تھے. پہلے رتھ کے گھوڑے سرنگ، دوسرے کے مشکی، تیسرے کے نکرا اور چوتھے کے ابلک تھے. تب میں نے اس فرشتے سے جو مجھ سے کلام کرتا پوچھا میرے آقا یہ کیا ہے؟ اور فرشتے نے مجھے جواب دیا کہ آسمان کی 4 ہوائیں ہیں اور جراب العامین کے حضور سے نکلی ہیں، اور مشکی گھوڑوں والے رات شمالی ملک کو نکلا چلا جاتا ہے، اور نکرا گھوڑوں والا اس کے پیچھے، اور ابلک گھوڑوں والا جنوبی ملک کو. تو یہاں پر بھی ہم ان گھوڑوں کا جو ہے وہ ذکر دیکھتے ہیں. اب ان کا مطلب کیا ہے؟ These horses and the riders are God's means of controlling history. یہ خداوند کس طریقے سے تمام جو تاریخ میں ہمیں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کس طریقے سے خداوند جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے ان چیزوں کو، یہ اس کا مظہر ہے، یہ اس کا اظہار کرتے ہیں. یہ جو 4 جو گھوڑے ہیں ان کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جو سفید گھوڑا ہے اس کا ذکر ہم نے ریویشن چیپٹر 6 ورس 2 میں دیکھا کہ اس کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ اس کے سوار جو ہے اس پہ کمان لیے ہوئے اور اس کے تاج دیا گیا اور فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے. اب یہ جو سارے گھوڑے ہیں کہ اپنی سگنیفیکنس ہے، اور جو لال گھوڑا ہے اس کے ہاتھ میں آپ تلوار دیکھ رہے ہیں، اور پھر جو کالا گھوڑا ہے اس کے ہاتھ میں اسکیل دیکھ رہے ہیں، ترازو دیکھ رہے ہیں، اور جو چوتھا گھوڑا ہے جو زرد رنگ کا ہے موت کی عکاسی کر رہا ہے، اور اس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں ہے. لیکن یہ جو 3 جو ہیں ان کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کے ہاتھ میں کمان ہے، دوسرے کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور پھر تیسرے کے ہاتھ میں ہم ترازو کو دیکھتے ہیں. تو یہ آپ جو سمبلز ہیں کو ضرور ذہن میں رکھیے گا تاکہ آپ کو جب ہم مزید اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ باتیں جو ہیں وہ آ جائیں. اب جو سفید گھوڑا ہے اس کے بارے میں بہت ساری جو لوگوں کی رائے جو ہے وہ پائی جاتی ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ خدا یسوع مسیح ہیں، اور کچھ لوگ اس بات سے اگری نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ خدا یسوع مسیح نہیں ہے بلکہ یہ اینٹی کرائسٹ ہیں، یہ مخالف مسیح ہے.
اور یہ پریٹینڈ کرتا ہے, یہ امیٹیٹر ہے, یہ اس کی نقل کرتا ہے خدا مسیح کی. اور جو انسان کے اندر جو ایک ڈیزائر ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ میں قوموں کو فتح کروں. اسکندر اعظم کو آپ دیکھ لیں, نپولین کو دیکھ لیں, اور اس طرح آپ دیکھیں ہٹلر کو دیکھ لیں. تو دیز جو ورلڈلی لیڈرز تھے, they were after the conquering the world, they wanted to take the control of the world. آج بھی دنیا میں جو ون ورلڈ کا جو کانسیپٹ چل رہا ہے, تو جو اینٹی کرائسٹ ہیں, جو امیٹیٹر ہیں, جو مخالف مسیح ہیں, اور وہ دنیا کا کنٹرول جو ہے وہ لینا چاہ رہے ہیں. That's why all these things are happening. So definitely this rider is not a Christ. یہ یسوع نہیں ہے. اس کے بارے میں ہم جب مزید ہم دیکھیں گے مکاشفہ اس کو 19 باب اور اس کی 11 آیت کو, تو میں اور بھی زیادہ خدا مسیح کے بارے میں بتاؤں گا. ابھی میرے ساتھ اس آیت کو آپ دیکھیں, مکاشفہ اس کا 19 باب اس کی 11 آیت سے. یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں, فرق دیکھیں گے, میں اس کے فرق آپ کو بتاؤں گا. پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا, اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے, اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے, اور وہ راستے کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے, اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں, اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں, اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جس سے اس کے سوار کوئی نہیں جانتا, اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہیں, اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے. اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے اس کے پیچھے پیچھے ہیں, اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے, اور لوہے کے ساتھ سے ان پر حکومت کرے گا, اور قاتل اپنے خدا کے سخت غضب کی مہک کے حوض میں انگور روندے گا. اور اس کی پوشاک اور نام پر یہ نام لکھا ہوا ہے, بادشاہوں کا بادشاہ, خداوندوں کا خدا. سو دیر از اے کلیئر پکچر کہ اس کو اختیار دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, اس کو تاج دیا گیا ہے, اس کو یہ اختیار دیا گیا ہے, اس گھوڑے کو, اس جو اینٹی کرائسٹ ہے اس کو یہ اختیار. لیکن خدا مسیح کے بارے میں ہم دیکھا ہے کہ اس کے پیچھے اور بھی ہیں جو گھوڑوں پر سوار ہیں, اور اس کو اختیار کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یوحنا کے انجیلی بیان میں اس کے پہلے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ, اور کلام خدا تھا. تو خداوند اپنے منہ سے, اپنے کلام سے اس نے کہا اور ہو گیا. اس نے فرمایا تو پہاڑ, سورج, چاند, ستارے, جاندار سب جو ہے وہ مارز وجود میں آ گئے. So definitely this rider who's riding this white horse and carrying the bow, he's not a real Christ. یہ ایک امیٹیٹر ہے, یہ مخالف مسیح ہے. اور جب یسوع آئیں گے تو ان کی تفسیر جو ہے وہ ہم نے ابھی دیکھی ہے in the book of Revelation. اب آگے بڑھتے ہیں جی, ٹائم بڑی تیزی کے ساتھ. اچھا جی, جو دوسرا جو ہم دیکھتے ہیں, جب دوسری مور کھولی تو اس میں سے دوسرے جاندار کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو گھوڑا ہے اس کا رنگ جو ہے وہ لال ہے. اس کے سوار کو یہ اختیار دے کہ زمین پر سے صلہ اٹھا لے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں, اور اس سے ایک بڑی جو ہے وہ تلوار جو ہے وہ دی. اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ اس کو یہ تلوار دی گئی ہے, اور اس کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ زمین پر سے صلہ اٹھا لیں. So they are trying to implement the power of devil. وہ اس کے پیروکار ہیں, اور وہ دنیا میں تباہی اور بربادی اور جنگ و جدل جو کچھ بھی ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں, they are creating all these troubles. اور یہ جو لال گھوڑا ہے, یہ جو دنیا میں اس وقت آپ جنگ و جدل دیکھ رہے ہیں, یہ اس کا موجد ہے, اور یہ سب کچھ جو ہے وہ کروا رہا ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگوں کے درمیان جو ہے یہ سارے جو بھی ان دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو جنگ و جدل ہے, لڑائی جھگڑے ہیں, یہ جو لال گھوڑے والا ہے یہ کروا رہا ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو تیسرا جو ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرا گھوڑا جو ہے کالا جو گھوڑا ہے. اور جب اس نے تیسری مور کھولی تو میں نے تیسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ ہاں, اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھو ایک کالا گھوڑا ہے, اور اس کے سوار کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے. اب یہ دنیا میں جو اس وقت جو کرائسس ہیں, معاشی حالات جو ہم دیکھ رہے ہیں, یہ ڈیزاسٹر جو پیدا کیا گیا, جو سٹارویشن ہے, جو بھوک ہے, ننگ ہے, اور لوگ جو ہیں اس وقت جو مسائل کا شکار ہیں, یہ جو کالا گھوڑا ہے یہ اس طریقے سے دنیا میں یہ تمام جو ہے حالات جو ہے وہ پیدا کر رہا ہے. اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ that person, that rider is among the people.
اور میں نے گویا چاروں جانداروں کو بیچ میں سے آواز آتی سنی کہ گنو دینار کے سیر پر اور جو دینار کے 3 سیر اور تیل و مے کا نقصان نہ کر. That is the only rider. اگر آپ باقی جتنے بھی سوار ہیں ان کے بارے میں دیکھیں, nobody is saying anything. ان کا ووکل نہیں آپ سن رہے, ان کی آواز نہیں سن رہے. Only this rider, he is speaking. یہ جو ہے یہ اعلان کر رہا ہے, یہ لوگوں کے درمیان جو ہے ایسی باتیں کر رہا ہے, اور جو ہے لوگوں کے درمیان جو ہے یہ بھوک کو اور افلاس کو جو ہے یہ پیدا کر رہا ہے, اور giving them false hope. اور پھر ہم بڑھتے ہیں جی, جو دیکھتے ہیں کہ جو زرد جو گھوڑا ہے, اور جب اسے چوتھی مہر کھولی تو میں نے چوتھے جاندار کو یہ کہتے سنا کیا, اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زرد سا گھوڑا ہے, اور اس کے سوار کا نام موت اور عالم راہ, اس کے پیچھے پیچھے ہیں ان کو چوتھائی زمین پر یہ اختیار دی کہ تلوار اور کال اور وبا اور زمین کے دندوں سے لوگوں کو ہلاک کرے. That is also without weapon. اس کے پاس بھی ہم کوئی ویپن نہیں دیکھ رہے, لیکن یہ دنیا میں موت اور تباہی اور بربادی جو ہے یہ پیدا کر رہا ہے. So you can see the demonic forces, how they are working in the lives of the people. یہ جو ابلیسی قوتیں ہیں, طاقتیں ہیں, چاہے وہ موت ہے, چاہے وہ بھوک و افلاس ہے, چاہے وہ دنیا میں جو صلح سلامتی جو ہے وہ نہیں ہو رہی, ان کا سب کا جو سبب ہے وہ ابلیس ہے. اور یہ ان تمام باتوں کو ہم اس طریقے سے ہوتا ہوا دیکھتے ہیں. اب جب ہم 5ویں مہر پر جاتے ہیں تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جو ایمانداروں کی جو روحیں ہیں ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سولز انڈر دا آلٹر, جو ایماندار کی روحیں ہیں وہ اس ریولوشن میں سے جو بڑی جو ظاہر ثانی جو ہے وہ ہونے کو ہے, اور یہ اس میں سے نہیں گزریں گے, کیونکہ ریپچر ہوگا, کلیسیا اٹھائی جائے گی. ہم ضرور ریپچر کے بارے میں سیکھیں گے, کیسے کلیسیا جو اٹھائی جائے گی. اس کا تسنیکیوں کے خط میں پالوس کہتا ہے کہ ہم سب بدل جائیں گے, نصیب کا پھونکا جائے گا, پہلے تو وہ جو مسیح ہوئے وہ جی اٹھیں گے, پھر ہم جو باقی ہوں گے باتوں پر اس کا استقبال کریں گے, اور یوں ہمیشہ ہم خداوند کے ساتھ رہیں گے. So all these saints, all these people, they will not go through that great revolution, کیونکہ یہ ان کی جو روحیں ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں, اور جو باقی جو ہم خدمت ہے اور بھائیاں کہتے ہیں کہ ان کا ابھی بھی شمار ہونے تو وہ چلا رہے ہیں کہ کب ہمارا انصاف ہوگا اور زمین کے رحمت سے ہمارے خون کا بدلہ کب تو لے گا. تو خدا ان کو کہتا ہے کہ تھوڑی مدت آرام کرو جب تک کہ تمہارے ہم خدمت اور بھائیوں کا بھی شمار پورا نہ ہو جو تمہاری طرح قتل ہونے کو ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ تمام جو دنیا کے جو بادشاہ ہیں, دنیا کے جو سردار ہیں, اور جو سب ہیں, جو جب یہ تمام ٹریبولیشن, یہ تمام مصیبتیں اور تمام طرح کی مشکلات آئیں گی, تو یہ لوگ جو ہیں یہ چھپ جائیں گے پہاڑوں میں, اپنے آپ کو چھپائیں گے اور کہیں گے ہم پر گر پڑو, اور اس برے کا جو کہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے اس کے غضب سے کہیں گے کہ ہمیں چھپا لو, اور کیونکہ اس کے غضب کا روز عظیم آپ پہنچا, کون ٹھہر سکتا ہے. So they will try to escape from the Lamb of God. ہمارے لیے اس میں کیا لیسن ہے عزیزو؟ اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے, چاہے وہ موت ہے, چاہے وہ کال ہے, چاہے وہ وبا ہے, اس کا جو لانے والا ہے وہ ابلیس ہے. میں پچھلے کئی مہینوں سے جب سے کرونا وائرس کا یہ پرابلم ہوا ہے, میں یہ بات آپ کے ساتھ بانٹ رہا ہوں کہ خدا موت کا موجب نہیں ہے, خدا زندگی دیتا ہے. اس نے تو موت پر فتح پائی ہے, اور یہ جو کچھ بھی اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ خداوند جو ہے وہ اس لیے آیا کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. اور دنیا کے جو لوگ جو مالدار ہیں, امیر ہیں, فوجی سردار ہیں اور زوراور لوگ ہیں, وہ اس کے سامنے کھڑے نہیں رہ سکیں گے. وہ کہیں گے پہاڑوں کو کہیں گے ہم پر گر پڑو, اور وہ اس برے کا سامنا نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہ قادر مطلق ہے. ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اس خدا کے پرستار ہیں جس میں مارنے اور اٹھا کھڑا کرنے کی قدرت ہے. اس بات سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ عزیزو ہمیں خدا کے پاک کلام پر دھیان کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں جو
इमिटेटर हैं, जो मुखालिफ मसीह हैं, उनके बारे में भी देखना है, उनके बारे में भी जानना है। हकीकी मसीह जो है, जिसके बारे में कल मैं बता रहा था संडे को, कि देखिए हमारा तस्वीर मसीह जो है वो क्या है, हम यीशु के बारे में क्या सोचते हैं, क्या क्या हमारी जो उसके बारे में हमारा माइंडसेट जो है वो क्या है। कि हमारा तस्वीर मसीह महदूद तो नहीं है, वो फातेह है, वो अदल से ज़बा किया हुआ बर्रा है। और ये जो हम सफेद घोड़ा देखते हैं, इसे ताज दिया गया है, इसे इख्तियार दिया गया है, लेकिन यीशु के पास सब कुछ है, उसके पास इख्तियार है, उसे कोई देता नहीं है, उसके पास अपने पास से इख्तियार है। और उसके पीछे और भी लोग जो हैं, और भी घोड़े जो हैं वो फतह करते हुए निकल रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन मैंने किया था शुरू में, आप आमद सानी के बारे में क्या सोचते हैं? अजीजों, हमें डेट के बारे में, टाइम के बारे में, महीनों के बारे में, सालों के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। हमें तैयार रहने की जरूरत है, वो किसी वक्त भी आ सकता है। इसलिए जो कुछ भी हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, जब इन बातों को होते देखो, उसने कहा अपने आंखें आसमान की तरफ उठाना, क्योंकि मदद वहीं से आती है, आराम और चैन उसी से मिलता है। पीस ऑलवेज कम फ्रॉम हेवन, because our Savior, Lord Jesus Christ, is a real peacemaker. और ये जो हमने खुदा के पाक कलाम में से भी देखा है कि इब्लीस जो है वो दुनिया में कत्ल गारत, भूख, अफलास इसको पैदा कर रहा है, और ये इंसानी खुदगर्जी का नतीजा है। खुदा ने हमें तमाम तरह की नेमतें और बरकतें दी हैं। खुदा चाहता है कि हम इन नेमतों को, इन बरकतों को खुदा उनके लोगों के साथ बांटे, लेकिन इब्लीस जो है वो इंसानों के अंदर खुदगर्जी पैदा करता है, इब्लीस खौफ पैदा करता है, वो झूठों का बाप है, वो झूठा है। अजीजों, खुदा हमें ये तौफीक दे कि हम हकीकी मसीह के बारे में जानें। जैसा कि हमने मुकाशवा उसके 19 बाब में देखा है कि उसका नाम बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद है, वही हमारी जिंदगी का बादशाह है। और ये जो घोड़े हैं, ये जमीन पर से सुलह उठाना चाहते हैं, ये जमीन पर जो है नाइंसाफी को कायम कर रहे हैं, ये मौत को जमीन पर लेकर आ रहे हैं। ट्राई टू बी विजिलेंट, बी अलर्ट। इब्लीस शेर मबर की मानत धाड़ता फिरता है कि खुदा उनके लोगों को परागंदा करे। हमें बाखबर रहना है, होशियार रहना है, और रूह के हथियार बांध लें ताकि इब्लीस के जलते हुए तीरों का मुकाबला कर सकें, क्योंकि हमारा मुकाबला खून गोश्त नहीं बल्कि इब्लीस की रूहानी फौजों से है जो आसमानी मुकामों पर है। इसलिए रूह के सब हथियार बांध लें। खुदा आपको बरकत बख्शे, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। मेहरबान पाक खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे कलाम के इन भेदों के लिए। ऐ प्यारे खुदावन, हम दुआ करते हैं कि तुम्हें इब्लीस की सारी चालों से, हथकंडों से बचा, अपना डर और खौफ सिखा। और प्यारे खुदावन, हम इस वक्त दुआ करते हैं उन तमाम जगहों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो कि इस वक्त है खुदावन परेशानी में है, मुसीबत में है, इस वबा की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से। खुदावन, दुआ करते हैं कि प्यारे खुदावन तो अपने लोगों की हिफाजत और निगहबानी कर। प्यारे यीशु जी, हम खास तौर पर प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के लिए दुआ करते हैं खुदावन कि तूने बड़ी अकल दानिश दे, क्योंकि उसके सामने बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। खुदा उनके कैबिनेट मेंबर्स के लिए, तमाम पुलिस के लिए, इंतजामिया के लिए, डॉक्टर नर्सेज के लिए, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, खुदा मैं तेरी बरकत चाहता हूँ। तू सबके साथ हो, सबकी हिफाजत होने के बानी कर। हम उन तमाम शहदा को तेरे हुजूर याद करते हैं जिन्होंने अपनी जानें खुदावंद तेरे नाम के लिए कुर्बान की। प्यारा खुदावंद, जिनकी रूहें मज़बा के नीचे हैं, प्यारा खुदावंद, इल्तिजा करते हैं कि जबकि तू बहुत जल्द आने वाला है, हमें तैयारी की रूह दे। हमारे बदन, हमारी रूहें, हमारे ज़हन, हमारे दिल तेरी आमद के लिए तैयार हो, और जब तू आए तो खुदावंद में सोता हुआ ना पाए, बल्कि खुदावंद हम तुझे जय जयकार कहते हुए तेरे साथ जलाली शहर में दाखिल हो। हम उन
मालदार लोगों की तरह, उन बादशाहों की तरह, उन हुक्मरानों की तरह खुदावन ये ना कहें कि आए पहाड़ों हम पर गिर पड़ो, हमें उसके गजब से बचा लो। वो बर्रा जो अजल से ज़बा किया हुआ बर्रा है। तेरा शुक्र करते हैं तेरे जिंदा कलाम के लिए। तूने ये फरमाया कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा को कम नहीं है, क्योंकि हम मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए। तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपना कीमती लहू बहाकर हमें खरीद लिया है, और हमारी मकदसी फानी चीजों यानी सोने चांदी से नहीं हुई, बल्कि तेरे बेशकीमत लहू से हुई है। खुदा हम बड़ी बरकत दे, अपने लोगों के साथ हो। तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावन अपना चेहरा पर तिलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा, और हमारे मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शौकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ होती रहे, आमीन। थैंक यू जी। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। कीप वॉचिंग बाइबल टीवी ग्लोबल। खुदावन आपके साथ हो, आपको हमेशा अपनी